हेलो हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपण मानक पुणी थे एक नुआ वीडियो को स्वागत करची। आम ए बर्तमान 5 नंबर जाऊँ 5 नंबर जुबू आम जई केएफसी दौरान केएफसी पाइली ठंडा फंडा टे धरी आउ देखुवे शंकर आज बाल काटिकी पूरा हैंडसअप हो जाती। तो मौसम पूरा खराब अच्छी आज देखिपे कार्टा केमती बरफ पड़ी पूरा फुल मौसम खराब अच्छी गाड़िटार बरफ साफ एबे बरफ सरिया टाइम पलि आसला से बहुत गुड़ा बरफ पड़ी एबे आपण मैंने देखिपे। यहाँ हूँ आम हॉस्टल ए हॉस्टल भितर आम आसीचु एबे जितु टुकुना हाई फोटो उठेबार व्यस्त टुकुना हाई सिगरेट पिया स्टाइल फोटो उठाऊँ देखिपे। जितु कैमरामैन एत बरफ भी टुकुना हाई डर ना देखिपे आपण मैंने देखिपे केमी पोजिशन देखिपे। हमारा कैमरामैन को देखो आज मौसम देखिपे खरा अच्छे ए मॉल भितर बर्तमान एंट्री मारू आपने देखिए भितर गले मॉल कौन कौन अच्छे आपको देखी। बर्तमान एवं 5 नंबर भितर एंट्री मार्चु आपने देखिए भितर गला भितर दृश्य देखेबी सब फूड सामान जगह काजू बादाम पानी नहीं करूँ तो अबे 5 नंबर भितर आम बुलुचु आपण मैंने देखिपे। बर्तमान आम पहुँची जाइचु वाइन पाखरे कहीं 9 नंबर एटा एनर्जी ड्रिंकटा आपण मैंने देखिपे 58 टंका एनर्जी ड्रिंकटा कौन शंकर फ्रिज रु खोजिले कौन नेबे बोली दादी माँ को देखु दादी माँ खोजुंट कौन नेबे बोली बिस्किट चुंगुड़ी माछ सब पैकिंग अच्छे। फ्रेंड्स आपण मैंने किए को चॉकलेटा खाइबे कहिबे आपण मानक पई कोरियर कर देबी नो टेंशन। तो एपटे सब जूस आइटम जाक अच्छी देखिपे चॉकलेट गुड़ाक अच्छे टुकुना है एडा आज पीबे देखुवे आ प्राइस अच्छी केते 999 टका 40% अल्कोहल खाली देखुं किसी नेबार ना। फाइनाली आमर 5 नंबर शॉपिंग सर जाइए हूँ बिलिंग काउंटर एटा बिलिंग हो टुकुना है देखिपे आपण मैंने आमर फाइनाली बिलिंग सरी जाइए शंकर कार्ड लगौन पेमेंट पाइली। तो फाइनाली आमर 5 नंबर शॉपिंग सरी जाइए एवं बर्तमान आम बाहरी पड़ीचु रूम को। तो रूम रे आमर नालू भाई जितु भाई जाइए केएफसी आने केएफसी रेडी होगी अच्छी रूम रे। तो आपन को गले केएफसी पार्टी केमती हो रूम रे आज देखेबी देखु जितु को देखु
এইটা কোন 9 প্রকার ফ্রুট র এটা দিয়ে দেখে দিতে তু এটা 9 প্রকার ফ্রুট এইটা বাস খালি পাইনাপল ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ এটা ଖାଲି বিয়র যা বা କିଛି ନାହିଁ ଆଇରେ କାହାର ବିୟର ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିୟର ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ରୁଷିଆ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଶସ୍ତାରେ ବିୟର ମିଳୁଛି ମୌସମ ପୁରା ଖରାପ ଅଛି ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶଙ୍କର ସଦାବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ବିଜି ରହିଲେ ଦେଖୁଥିବେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ବିଜି କଣ୍ଢେଇ ପଡି ଦଉଛି ଆମର ବୁଢ଼ୀ ମା ଗୋଟେ କୁକୁର ପିଲାଟେ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଛୋଟ କୁକୁରଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ତାକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ପାଦ ତଳେ ରଖିନି ଦେଖୁନ ପାଦ ତଳେ ରଖ ପାଉଡ ହଉନି ମତେ ପୁରା ଶୀତରେ ଆମେ ତ ମଣିଷମାନେ ରହିପାରୁନୁ ପଶୁମାନେ କ'ଣ ରହିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ KFC ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାର୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ବରଫ ପଡ଼ିକିରି ଅଛି ସବୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଡେଲିଭରି ବୟ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ KFC ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆସିଗଲେ ଆମର KFC ପାର୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି KFC ପାର୍ଟି ଓନରକୁ ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କର ଗେଟ୍ ବି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ KFC ଅଛି ହାତରେ ନାଲୁ ଭାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରୁମ୍ରେ କେମିତି KFC ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ତ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଷ୍ଟେଲର ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଲା ଗେଟ୍ଟା ଧରି ରୁହ ସାର୍ ଯିବା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍କୁ ଏତେ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ସାର୍ ପରା ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ରୁମ୍ରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକିରି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନାଲୁ ଭାଇ ଏବେ KFC ଖୋଲା ଚାଲିଛି ନାଲୁ ଭାଇଙ୍କ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆସିଛି 2 ପ୍ରକାର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଜୁସ୍ KFC ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଆମର KFC ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ KFC ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ ଆମେ ଆମେ ଜଣେ ପାର୍ଟି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କେ ଅର୍ଡ଼ର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଶଙ୍କରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ଖାଇବାର ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନଥିଲା ଆମେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ KFC ଖାଇ ଦେଇକିରି ପୁରା ପେଟ ଭାରି ହେଇଗଲାଣି କେତେ ହାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ